कुरकेज। हाँ सर, कुरकेज कुरकेज बोलते हैं, सुना है पहाड़ी सब्जी से बनता है ना ये, मिक्स अच्छा, सब्जियों का। पहाड़ी सब्जियों का बनता है हाँ ये। जी सर। एकदम बढ़िया भाई, पहले देखने में तो ये बुरट लग रहा था। सर मोमोज पे अच्छा बनता है यार पास। अच्छा, ये देखिए, अभी मेरे मन में बात थी कि मोमोज के दर्शन हो जाए, भैया ने पहले उठा दिया। ये दिखाइए भैया, कौन से मोमोज है ये? वेज मोमोज है सर। वेज मोमोज, एकदम बढ़िया। ये देखिए जब नूडल्स, और एकदम वाइट शाइन वाले नूडल्स हैं। भैया नाम नहीं बताया आपने, अपना नाम क्या है? नाम राजेश भाई। राजेश, क्या बात है भैया, एकदम फिल्मी नाम आपका राजेश। और ये क्या रहा राजेश भैया? अभी ये नमक होता है सर। नमक, चाइनीज नमक। चाइनीज नमक होता है सर ना। चाइनीज नमक। और ये क्या रहा सर? ये गार्लिक वाटर है सर ना। गार्लिक वाटर। गार्लिक वाटर, सोया सॉस, एकदम बढ़िया। ये विनेगर, ये सब चीज़ें ना देखो आपके शहर में भी मिलती हैं, मेरे शहर में भी मिलती हैं, पर ऐसी सर्दी के अंदर जब आप आओ और खाओ तो भैया मज़ा अलग ही होता है ना इसका। अब ये क्या डाला आपने? शेजवान चटनी डाला सर ना। शेजवान सॉस। और ये देखिए देखिए, वाह, एकदम बढ़िया। আমরা কেউই এই প্রফেশনাল লোক ছিলাম না, রান্না করতাম না, রান্না করতে জানতাম না। লকডাউন ঠেলা দিয়েছে, ঠেলা দিয়ে এখন আমরা এই পজিশনে চলেছি যে হ্যাঁ এবার আমাদের রান্না করে খেতে হবে, করে খাওয়াতে হবে। এটা হচ্ছে আমোদি মাছের ফ্রাই, আর এইটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের ফ্রাই। প্যান ফ্রাইড চিকেন পকোড়া, এই হচ্ছে লোটে মাছের সাইজ, এর থেকেও বড় সাইজের এখানে পাওয়া যায়। এটাই টোটাল 8 রকম মশলা দিয়ে এই চিকেন কিমাটা রান্না করা হয়। তো মাছের আইটেম আমাদের দোকানে পিসটা কিন্তু সেম থাকবে না, মাছের সাইজ বড় হলে পিসটা কমবে। মাছের আমার বাড়ি রাজপুর চৌহাটি, এখান থেকে 13.2 কিলোমিটার দূর। আমি বাইকে আসি এবং এখানে এসে কাজ করি। তাই ওখানে একটা সাংহাই চিকেন বলে রেস্টুরেন্ট আছে, ওই রেস্টুরেন্টে আমি আগে খুব খেতাম। ওই রেস্টুরেন্টটাতে এই প্যান ফ্রাই চিকেন পাকোড়া বিক্রি হতো। তা ওই জিনিসটা আমি নিয়ে এসেছি এখানে, যে প্যান ফ্রাই মোমো তো সবাই খেয়েছে, চিকেন পকোড়া খেলে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে এবং ওটা চিলি চিকেনের টাইপের একটু ফ্লেভার আসবে, কিন্তু চিলি চিকেন নয়। এখন বানাচ্ছি আপনাদের জন্য প্যান ফ্রাই চিকেন পকোড়া, ঠিক আছে?